चमत्कार ए ममा माटी जन्मभूमि प्रतापगढ़ राज्य दीर्घ 10 वर्ष फिर गुरु आश्रम विद्याधर सारी फेरी मो राज्य प्रतापगढ़ को देखुची। हाँ हाँ देखुची अनेक किसी बदल जाइए चतुर्थी सबुज बनानी प्रस्फुटिता धरणी राणी प्रतापगढ़ मु राजा कुमार प्रताप केशरी अटंती प्रियर को जिणी जा बदन रूपचार युवती गर्भ गंजन गुरुकर आशीर्वाद विद्या शिक्षा करिया से रोहित भाषे प्रदीप ऋतुराज परसे रोहित भाषे प्रदीप ऋतुराज परसे प्रतापगढ़ राजा प्रताप केशरी का एकमात्र पुत्र नाम प्रदीप किंतु हाँ हाँ किंतु ए पर्यंत रहस्य खोजी पाऊनी ए मंत्री महाशय मते पारिले पढ़िले एठू एठे कले हेले कहीं सतरे मो बापा मान कण मते घृणा करुथिले ना आउ किछि स्नेह आदर पाई तो केवल ए मंत्री महाशय पाई राजा प्रताप केशरी मोर जन्मदाता बापा मध्य मत एत घृणा कले कि सतरे सतरे मु कौन अयोग्य संतान ना बाबा यह तुम भूतरण बाबा माँ बापा केबे भी निज संतान को घृणा करती नहीं। बाबा प्रणाम सौभाग्यवान हो बाबा मु जाने मो राजा प्रताप केशरी एकमात्र पुत्र किंतु किंतु से कौन पितार कर्तव्य करिछंती दीर्घ 10-12 वर्ष मु गुरुकुल आश्रम रही पाठ पढ़िली एत दिन मध्य से थरे ही मत देखा करबा जाइछंती जहाँ बापार कर्तव्य आपण ही करिछंती मोर मन अछि जेतेबेले मते 7-8 वर्ष होई थाई आपण ही गुरुकुल आश्रम को छाड़ी गले। बाबा से परा राजा और प्रतापगढ़ समस्त जनप्रजा होती संतान तमे एका नुह तुमको एका देखिले ए प्रतापगढ़ जनप्रजा को बुझीबो बा किए। हाँ ठीक अच्छी हेले
ମା ବି ତ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିନଥିବେ। ସେ ମୋ ମା ନା ସାବତ ମା। ସେ କେବେ ସାବତ ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବାବା। ମା ପରା ମା, ମାର ପଣ ତତକାନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ, ମାର ଅମୃତ ଧାରା, ମାର ସ୍ନେହ ଅମୃତ ଧାରା। ସୁନା ପିଲାମାନେ ମା ବାପାକୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି। ବାବା, ମୋର ଏହା ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବେତନ ଭୋଗୀ ଚାକର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ମାନ, ଏ ସମ୍ବୋଧନା ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଉଥିବେ। ଏଥିରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେନି। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ହଉ ଏଥର ତମେ ଯାଅ ତମ ମା ବାପାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ବାବା, କେବେ ମା ବାବା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବା। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ବିଚରା ରାଜପ୍ରତାପ ସେ କେତେ ଯେ ତା ମା କେବେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ସେ ବା ଜାଣିବେ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ କି ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବାସୀ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟ ଘୋଳି ରଖିଦେଉ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଯାଏ, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜୁଥିବ। ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି।